बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे इंसान सीखने से ज़रा दिल छोटा करने लगता है। और मैंने ख़ास तौर पे नोट किया है कि अगर कोई असातिज़ा में से है, कोई अच्छी सरकारी जॉब में से है, तो आम तौर पे इनका जो सीखने का अमल है बाकी लोगों की निस्बत ज़्यादा तंग होता है, छोटा होता है। पिछले दिनों प्रोफेसर शाहीन साहब ने राब्ता किया और उन्होंने कहा कि मैंने इतनी उम्र लोगों के बच्चों को सिखाने में लगा दी और मेरे अपने उनके 3 बच्चे हैं और कहा कि आपस में बहुत लड़ते हैं, ज़रा सी ना मोहब्बत है, ना उल्फत है, ना चाहत है। इवन मेरे बैठे हुए भी एक दूसरे का ना लिहाज करते ना मेरा लिहाज करते। तो मैंने उनसे कहा कि मुझे लगता है आप बहुत बरसों के बाद उनके साथ बैठे। कहने लगे हाँ ऐसा ही है, जैसे जैसे अब रिटायरमेंट करीब आ रही है तो मैं कुछ वक्त घर देता हूँ। पहले तो मैं सुबह चला जाता था और दोपहर को भी और शाम को भी बहुत लेट गए आता था, तो इन्हीं के लिए कमाता था। तो लेकिन अब मुझे एहसास हो रहा है कि मेरी जो कमाई थी पैसे वाली, उससे ज़्यादा मेरी दुनिया लुटी है क्योंकि वो लिहाज ही नहीं कर रहे। अच्छा, इनफैक्ट जब वो ये बात कर रहे थे मैंने उनसे पूछा कि मसला है क्या। उनका उनकी राय नहीं मिलती किसी बात पे भी। कोई एक ड्रामा चल रहा हो, दूसरे की राय उससे बहुत मुख्तलिफ होगी। कोई एक बात करे, दूसरे ने उसके उलट बात करनी है, उससे इत्तेफाक नहीं करना। यानी किसी बात पे भी नुक्ता इत्तेफाक नहीं होता। ऐसे उन्होंने कहा कि पॉलिटिकली उसमें से 2 बच्चे उनके खान साहब के साथ हैं, एक उनके साथ है, नून के साथ है। शुक्र है उनके घर में कोई पीपल्स पार्टी का नहीं था, वरना और मसाइल पैदा होते। तो कहने लगे उनकी भी आपस में ऐसी लगी रहती है जैसे दोनों अपनी अपनी पार्टी के मालिक हों, इत्तेफाक नहीं कहीं हो पाता। तो मैंने थोड़ा सोचा, फिर मैंने उनसे कहा कि इनफैक्ट आप तो चूंकि उस्ताद हो, इंसानी तारीख में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो वालिदैन अपने बच्चों को सिखाते रहे। जो अब्बासी ज़माना था, जो उमैया का ज़माना था, उस ज़माने में लोग अपने बच्चों को ख़त लिखा करते थे, लंबे लंबे, इतने खूबसूरत। मैंने अपनी किताब के लिए कुछ निकाले थे, इंशाल्लाह किस रोज़ आपको वो सुनाऊंगा। और ऐसा यानी क्लास की चीज़ें हैं। फिर मैंने उनको इब्न इंशा का बताया कि इब्न इंशा ने एक उर्दू की आखिरी किताब लिखी थी जिसमें उन्होंने जो तारीखी कहानियां थी उन सब का हशर नशर कर दिया। एक बूढ़ा आदमी था जो मर रहा था, तो उसने अपने बच्चों से कहा कि वो छोटी छोटी लकड़ियां लेके आओ। फिर उसने कहा तोड़ो, वो टूट गई। फिर उसने कहा कि इनको जोड़ो, तो एक दोस्त बच्चे से कहा कि तुम इसको तोड़ो, तो दूसरे ने कहा कि बाबे का दिमाग खराब है, और पहले ने कहा कि सठिया गया है। जो तीसरा था उसने अपने गोडे पे रख के उसको जरा तोड़ने की कोशिश की तो कड़क की आवाज आई, लकड़ी तो नहीं टूटी, गोडा टूट गया। अब जाहिर है इस बात पे उनका फिर चारों का इत्तेफाक हो गया बच्चों का कि बाबा पागल हो गया है, नींद पागल है और इसने उसका गोडा तोड़वा दिया। हालांकि वो तो उनको ये बताना चाह रहा था कि अकेले अकेले हो गए तो टूट जाओगे, इकट्ठे हो गए इत्तेफाक होगा, इज्जत होगी, लोग तुम्हारी ख्याल करेंगे। तो इब्न इंशा ने लिखा कि जब वो बाबा मरने लगा तो सुकून में था कि चले शुक्र है किसी एक बात पे तो मेरे बच्चों का इत्तेफाक हुआ कि बाबा पागल है, नीम पागल है और इसने उसका गोडा तलवा दिया। फिर मैंने उन्हें एक मजे की बात बताई। अच्छा, बरसों पहले भी जब तालीम इस तरह की नहीं थी तभी लोगों में इस तरह के मसाइल होते थे। तो एक साहब के 4 बच्चे थे, उनके साथ भी यही प्रॉब्लम था। तो उन्हें एक तरकीब सूझी, उन्होंने अपने एक बच्चे को भेजा कि एक दूर पहाड़ पे एक नाशपाती का दरख्त है, उसको देख के और आके रिपोर्ट उसकी पेश करो। तो वो गया, उस वक्त सर्दियों का मौसम था, वो गया, वहां पहुंचते पहुंचते से कुछ वक्त लगा, वापस आया। फिर दूसरे को उन्होंने गर्मियों में भेजा तो वो भी देख आया। फिर तीसरा था वो बहार के मौसम में गया, जो चौथा था वो खज़ां के मौसम में गया। तो जब ये चारों देख आए, वापस आए, तो फिर बैठे और वालिद साहब ने पूछा कि हाँ बच्चों क्या देखा। तो सर्दी वाले ने कहा कि क्या बेहुदा सा दरख्त था, टोंड मोंड सा झुका हुआ, पहाड़ के दामन में तो बिल्कुल बेसुरा लग रहा था। और भी दरख्त थे लेकिन जिसका आपने इंडिकेट किया था कि वो इतना पुराना है और वहां चूंकि और भी नाशपाती के बागात थे, पर वो दरख्त जिसका आपने इंडिकेट किया था मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं आया। जो दूसरा था उसने कहा ले, जब मैं गया उस वक्त तो हरा भरा था, टोंड मोंड कैसे हो गया, तुम गलत बयानी कर रहे हो, तुम वहां पहुंचे नहीं हो। उस वक्त तो उस पे शगुफे तो अभी नहीं फूटे थे, पत्ते थे हरे, छोटे छोटे कॉम्प्लेन थी, फूट रही थी और उसको देख के आंखों को तरावट हो रही थी। तीसरा एकदम से बोला तुम दोनों किसी गलत जगह पे गए हो, जब मैं गया वहां तो शगुफे फूट चुके थे। फूलों की खुशबू थी, चारों तरफ फूल ही फूल और इतने अच्छे लगते थे। आपको पता नाशपाती के फूलों का रंग थोड़ा मुख्तलिफ होता है,
اور اس کو بہت اچھا وہ اس کو ڈسکرائب کر رہا تھا. پھر چوتھا بولا کہ ممکن ہے آپ تینوں ٹھیک کہہ رہے ہوں، پر میں نے جو منظر دیکھا وہ یہ کہ اس وقت ناشپاتی کا جو درخت تھا پھلوں سے بھرا ہوا تھا، اور تم تو جانتے ہو جب درختوں پہ پھل زیادہ آتے ہیں تو وہ جھک جاتے ہیں، تو مجھے اس کا جو کبڑا پن تھا درخت کا وہ نظر نہیں آیا. پتے بھی تھے، پھل بھی تھے، اور پھل جھکے ہوئے تھے اور پکنے والے تھے. میں نے تو کچھ اتار کے کھائے بھی، بہت لذیذ تھے. اور میں نے اپنے رب کا شکر ادا کیا، پھر اپنے ابا کا شکریہ ادا کیا کہ اس نے اتنے لذیذ باغ میں مجھ کو بھیجا جہاں ایسا شاندار درخت بھی تھا، پھل بھی تھا. تو والد صاحب نے چاروں باتیں چاروں کی سنی. پہلے تو وہ پریشان تھے، چوتھی کی بات سن کے ان کو تھوڑی تسلی ہوئی. پھر انہوں نے کنکلوڈ یہ کیا، کیا میرے بیٹوں، دنیا میں درخت ہو یا انسان، اس میں وقت بدلتا رہتا ہے. جیسے قرآن پاک کی آیت ہے نا، تلک الایام نداولھا بین الناس، ہم ان پہ انسانوں پہ وقت بدلتے رہتے. اچھا انسانوں کا وقت اور طرح سے بدلتا ہے، اچھا برا، عزت والا کم عزت والا. درختوں پہ اور طرح سے بدلتا ہے. ایک وقت آتا ہے جب بیچارے بالکل خالی ہاتھ ہوتے ہیں، ٹونڈ منڈ. دوسرا جب ان پہ پتے آ جاتے ہیں، تیسرا جب پھول آتے ہیں، چوتھا جب ان پہ پھل آتے ہیں. انسان کا وجود بھی ایسا ہی ہے. انسان اگر سمجھے اس بات کو تو یہ سارے موسم اس پہ آتے ہیں، اچھے بھی اور برے بھی. اسی طور پہ درختوں پہ آتے ہیں. پر جب ہم غور کریں، توجہ دیں، تو ہم کو وہی منظر یاد آتا ہے. آپ سوچئے کہ بعض صحابہ ایسے ہیں جن کا بخاری میں یا مسلم میں ذکر ہے کہ انہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دفعہ دیکھا، اور دیکھا تو ان کا گریبان کھلا تھا، بٹن ان کے کھلے تھے، کوئی ایک آدھ بٹن شاید بند ہوگا. تو اس صحابی نے ساری عمر اپنے کپڑے کے کرتے کے بٹن نہیں لگائے. اس کو ان کا گلا ہمیشہ کھلا رہتا تھا کہ میں نے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح دیکھا. اس طرح بہت سارے لوگوں نے ان کو نماز کسی اور طریقے سے پڑھتے دیکھا، بیٹھ کے، کھڑے ہو کے، یعنی جو جو اس کے انداز تھے انہوں نے اسی کو پختہ کر لیا. انفیکٹ اگر ہم غور کریں تو اپنے بچوں کو ناشپاتی کے درخت کے پاس بھیجنے سے پہلے ہی یہ بتا سکتے ہیں، یا ان کے گوڑے گٹے توڑائے بنا بھی بتا سکتے ہیں. پر یہ تب ہوگا نا جب آپ ان کے ساتھ کچھ وقت گزارو گے. اکثر تو بچوں کو اپنے ابوں سے گلائی یہ ہوتا ہے کہ دن بھر تو اویلیبل نہیں ہوتے، شام کو ہوتے بھی ہیں، رات کو ہوتے بھی ہیں، تو ڈانٹنے کے لیے ہوتے، یا اس میں ان کی نہیں سنتے. تو اگر مجھے لگتا ہے کہ ماں اور باپ کان بنے اور اپنے بچوں کی سنیں، تو سننے کے دوران پھر آپ ان کو کچھ عقل کی باتیں سکھا بھی سکتے ہو، سمجھا بھی سکتے ہو. پر جب تک دونوں الائن نہیں ہوں گے. اب چوتھا بچہ الائن اس لحاظ سے ہوا کہ اس نے سمجھا کہ اسی ایک ہی درخت پہ یہ موسم آئے، بالکل بنجر والا بھی آیا، پتوں والا بھی آیا، اور پھولوں والا بھی آیا. تو ہمارے بچوں پہ بھی ایسے موسم بدلتے ہیں. کبھی وہ شرارتی ہوتے ہیں، کبھی وہ متقی ہو جاتے ہیں، کبھی وہ تابعدار ہو جاتے ہیں، کبھی کبھی گستاخ بھی ہو جاتے ہیں. ان موسموں کو سمجھنا ضروری ہے. ان موسموں کا ادراک ہو تو پھر ان کے بارے میں فیصلہ کرنا، ان کو سمجھانا بھی آسان ہو جاتا ہے. میرا رب آپ کو مشکلوں سے بچائے رکھے اور آپ کو اور آپ کے بچوں کو آسانیاں اور خوشیاں عطا کرے. اختر عباس کو دیجیے اجازت. السلام علیکم.